na guys, ha? Bombastic na ni guys. Maigo ka din at ha? Biyahe namin guys. Veterano na. Veterano na li. Asa may sipyat na. Biyahe namin guys. Sa oras guys. Yan kuya nga supportive guys. Way kuya po niya ha. Way kuya kasi katawan mo na yung kalabang Koreano eh. Yung sa mga mga Bisayang Hapon dito nga nakuyapan man. Kasi vlog mo sa Korea po nga kuan. Dalawa ang kalaban mo. Filipino Hapones na kuyapan. Tara na mga bikers guys. Ang ilang guys, sabang ilang nga guys. Cheerleader. Sabang ganyan niya. Panay cheerleader nila. Building mo siya itong bayo niya ha. Bye-bye na guys, update mo niya guys. Len. Si antene mo. 15 daw. Tagay 15 si Alvin. 15 nga tolls. 15. G, 5, 15. Ayatag, kwarta. Dili, tools. Kwarta daw. Prepare na guys. Mangutan na sa kadito. Diba, sige lang. Si Kore, pamutana ka ito, kabalo mo hinapon, oh. Kita yung ikaw mutana dito, dito kabalo mo hinapon. Hindi. Ako nang libutang yan. Okay na? Okay na? Prepare na guys. Ay mo parkansis taga Korea ha? Psst. Ay mo parkansis taga Korea. Ha? Nagiwas na? Nagiwas na? Ha? Pila sila kabuk? Darat ano? Tsunami-tan. Bro. Ikaw na video, ikaw mo hagi ito eh. Lapad kay Wilsit ang isa. Akong paano yung Wilson. Pila kabuk sila? Daghan? Ah, di tama. Bro, gadalag Wilsit. Di tama magpaganti mga bago-boy. Yan ngadlok ko sa Korean. Ngadlok ko sa Koreano. Waka ka dala dyan? Karo? Prepare na guys. Dara po sa paano guys. Apel sa mga bata po si guys. Si Kai mong kalaban ana ba aron di maka overtake ha. Paibot ha. Anay o sa mong ligid sa atras para di ka overtake ha. Kayo, dito ka, Leo. Noy, okay lang Noy? Okay na kayo Noy? Okay na naman siya. Kira. Orasyonan na siya kan? Nanay orasyonan na siya idol sa mo kan? Panagin ko na samad na. Yan naman. Agoy. Isa sama daw. Nagay ba na dire? Bandid ba? Sibis ka. Sige, kwat mo da. Sinyin? Ay, bandid eh. Dito ha. Pandit, toothpick. Kung mga
Pinaka sa mga gagmang mananap, sa leon, elefante, dragon, na. Agang ba yun yung mananap eh. Kagumot ang mga nitibo guys. Grabe ayaw. Pila mo kabok? Isa ra ko mo kung kalaban. Single na sila. Isa rin mong kalaban? Eh. Sigurado ang sikan dia kay dor man mo. Away kalaban, short ball. Server na, champion na. Sigurado na. Champion na. Kailangan pa ni ko. Yay, buta lang sa kadexter oh. Ay, betul Diyan sa sa dikta. dex. Pin. Pila itong lagana to. Itong gana saging. Ay dong, dari lang i-park mo do. Para patuwa to tent ba. Pwede. Dio. Dali ta sila sa kwan. Asa? Dong, sumpot mo kan dito kan Dexter kay patang tong tin. Drio. Butang tong tin dio. Drio, kay gihaan tin. Drio pa parting pagbutang niya. Kalaban diri magtit mangutana sa uy. Magtanang kita. Nya na gani mo pa-check pa kay sila no sa bike no. Prado ang ilaw. Nganong wa ka magdag payong. Labaw? Hari-hari? Ilang hari-hari? Asa mo tong stand na nga kuhan? Okay. Asa tong stand na dala to wala? I'm here. Wala? Sige. Amay sila sa mo aki. Kita. Ne. Aroyo? Asa? Sticker na enjoy. Ha? Sticker na. Gumayan ay para mo size? Size? Ay. Kamu rin na ada eh. Gamaya mak. Ha? Ha? Kuduro iso krang sit oy. Amis pwede din ba? Ada. Hindi ni madaan eh. Naon mo ke? Dapat namahaw ngayon ang tagdaghan. Kadugay pa mong kuhan. Si Kata si Binilibi na Roy. Gani. Jin, bike mo. Ginawa mo sa akin. Grabe. Pink yung favorite color no? Pink. Nah, masih bulat-bulat niya ha.
Bike check guys. Muna dark vida na to. Bike check na guys, bike check guys. Si Makmak okay, kabalo mo niyunggo. Ha? Ha? Bike check yan eh. Frame pa lang daan. Pagtaktaan to. Gagmay pa, nagkukig pagtak no? Hindi na ba yun? Ano na rin? Ha? Pawal na rin. Gani no. Pum, nay pum nay lahat inyo. Inyo walay pum na. Pila din ang frame na engine living kay. Ha? Pila? 15. 15 rato na eh. 15 kalapan? 15 kalapan? Frame lang. Ah, okay na eh. Tsunami na sa kaya. Pila dyan namin? Ah. Kumana na eh? Check na mo? Wala pa? Lihat po rin yung Koreano grupo, no? No? Yung Koreano grupo ba? Raw? Raw? Frame. Ano kung diningon mo yun? Tutan bigay niyo? Asa? Organizer. Ah. Ito sa Minura sa una. Siyempre, kaya... Ya, ito ano niya? Kaya na ni Moy. So, baik cik. Wala pa lang niya guys. Warm up guys, warm up. Ay, na guys, hindi nilipin guys. Giant. Ayaw na ibumba ke. Ke. Ayaw na ibumba. Ayaw na ibumba. Ingon si Kwan. I-warm up lang tuhod ba? Warm up lang tuhod. Ayaw. Kagulaplat. Ha? Siyang... Para power ba yung siyado? Okay. Eh, ikaw na pisunod, Lin. Warm up. Tiri. Ayaw, lagi na ibumbag maing tuhod. Warm up lang.
Picture na ba, pangtanming be. Pangtanming. Jonah. si Jared. Hindi po gatsa ko. Naghanap mo pangalan ni Moy. Joseph lang ang tanong. Ay, Joseph. Ay, Nagpalabang Joseph. Joseph yan. Joseph yan. Mga training din. Pero ka nag-training mo mga Arwi. Dito na, sikaw puto na yung kuhan. Banana cake, yaro di mo kuhan eh. Jin. Rusio. それね、レスター。レスター。 Wow. Sa Asa man si Jin? galing din. Asa dito? Asulo lang or apel pa na dito? どこどこどこ以上じゃない、以上。以上以上はいわかりましたありがとうございます Kani kami. Ayaw! Tawagong Crispin daw. Namas tantan. Asa ito yung kalaban? Ada? Ha? Ano apa guys? Sorbe pa sa dalan guys. Dalan.さあこのチャレンジクラス予選勝ち上がりは4名です4名の選手がチャレンジクラス決勝そしてさらに4名が準決定戦と並んでいきますまずはここ4位までに残ることが条件となりますスフィアレクリット第一戦チャレンジクラスもう間もなくスタートです座っとるやんいいよじゃあそこにちょこって仕掛けるさあそれではチャレンジクラス1組目スタートしていきますよスタート20秒前パパのコーヒーここに10秒前スタートチャレンジクラスまずは1組目一斉Dotiton! Go, go! Bunaltan!
スタートしてください。でチャレンジクラスの、次の、レースの挑戦権なんですけども、1位から4位の方が決勝です。で5位から7位が、チャレンジの A クラスで B クラスとなりますので、気をつけてください。以上です。はい、まだ次のレースありますので、安全に気をつけて進んでください。チャレンジクラス、2組目始めていきたいと思います。20秒前。10秒前。Bunal ke! Bunal ke, maintain! Okay guys, nagkun na guys. Maintain lang, maintain. Maintain lang. Maintain lang, maintain. Win, bunal win. Gambat. Alvin. Bunal win. Virgin. Okay. Back. 言われるし。前がつまらんように一応開けてはおる。日野さんにキュッてつける。キュッてつきますんで。僕正直マジで無理です。見てくださいと思います。チャレンジクラスの予選は5周回です。で、こちら、エリミネーターあります。今後ろでですね、こうやってGood luck, Pak. Good luck. これ間開けない。キースペースがない。で、後ろのは中止となります。で、スタートはランダムスタートです。20秒15の間になりまして、で、最後はこれで5から7位の方が A、8位の方は
なんか大阪も楽しんでます。はい、最近調子いいですね。大阪いい風吹いてます。気満々だと思う。死んでました。 20秒前。入ってましたけど、ほんまに一発目でドタバタやったんで、来年とかめっちゃおもろないです。でも一発目10秒前。Okay, gambate, gambate. Sayang nga, oy. No? Taas ka yung paibot. Ano yung paibot ba? Berak, berak. Siya nga yun, slide yun siya. Agoy! Tan. さあ、それではキッズレース体験の皆さん、我々はコース、途中でね、パッとつけていますので、スタッフがね、コースの中に入っています。集して主走してください。はい、ではね、それではスタートしていきます。 Balag di mo daog, basta makauyap ta. 出してください。 Sa hapon, no? はい、それでは主走。じゃあ自分のペースでいいからね。いってらっしゃい。ゆっくりね、ゆっくり見ててね。 Unal tan. Lingi-lingi yun, pangkalaban. Gila-gila. Bunal tan. Kira, kira. Kilala na, Mandila oh. Sumukay.
マイナのクラブが前田製菓株式会社色水受けて一石株式会社の協会あ、わかりました。わかりました。ちょっと足だけ進めます。大学の組織マスターピスト以上あっちゃん、広さん、誠にありがとうございます。今回は結構ないです。8回のままです。8回のままです。Okay, 7, 8, あ、ちょさあ、どうなるでしょうか。はい、最後のレースになりますので、みんな力がしってまた怪我しないようにだけ気をつけてください。みんなで楽しくやりましょう。はい、ちょっとまだね、コースとピッチの状況待ちなので、10分ぐらい始めたいと思います。お願いします。アリアンレザーが揃った。さあ、それでは行きましょう。男子チャレンジクラス決勝行ってみよう。 Salamat sila kay Alwin, はい、 Cookie, それでは Jarrell. 始めたいと思います。20秒前。20秒10秒前。Namatay! Kalmahe lang, kalmahe! Kinit-round siya guys. Isa na guys. Siat Cookie na guys oh. Bagnutan guys, kurbada guys. Maintain lang! Hanate! Okay, isa pa. Okay, isa pa. Last. Tulo pa! Kalma lang! Ay, tagay lugar! Oh! Mabunay ako. Porna! Patla, 4 rounds na! Ay, kumpiyansa! Dikitin lang, 5 ka round pa. Congrats.
Congrats, congrats, congrats. Congrats. Wala, reels na. Wala na, reels na. Sakay mo yan eh. Hagdanan na mudagan guys. Tara mga baga. Mga nitibo guys oh. Bade. Aktor kayo.